हाय प्यार है दुनिया तो मुकदा ही जावे। क्या मंसूर वाकई विलन बन चुका है या वो अब भी इंसाफ की जंग लड़ रहा है? रुबाब के सामने मोहब्बत का एतराफ, वजीर आला की कुर्सी के लिए अरबों का खेल, और अब एक ऐसा हमला जिसने अस्पताल तक को पुलिस के असार में ला दिया। अगर अगली किस्त में होने क्या वाला है, आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल लीडर की ताज़ा तरीन किस्त और अगली किस्त की धमाका खेज प्रोमो की। गुज़श्ता किस्त में सियासत अपने खतरनाक तरीन मामले में दाखिल होगी। वज़ीर आला के इंतखाब के लिए करोड़ों रुपए की बोरियां लगी, वजारतों की पेशकश हुई और हर वोट की कीमत आसमान को छूने लगी। इधर मंसूर ने रुबाब से खुफिया मुलाकात करके अपनी पूरी हकीकत बयान की। उसने कहा कि उसे अगवा किया गया, उसके वालिद और बहन को कत्ल किया गया और वो सिर्फ आगा से इंसाफ और इंतकाम चाहता है। सबसे जज्बाती लम्हा वो था जब मंसूर ने रुबाब से कहा कि वो आज भी उससे मोहब्बत करता है, लेकिन रुबाब ने साफ अल्फाज में जवाब दिया कि अगर मंसूर ने आगा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो वो खुद उसके सामने खड़ी होगी। दूसरी तरफ सियासी साजिशें मजीद गहरी हो गई, फसादात भड़काने के मंसूबे बनाए गए ताकि इख्तियार का खेल अपने हक में मोड़ा जा सके। जबकि पार्टी इलेक्शन में रुबाब की हमायत याफ्ता उम्मीदवार की कामयाबी ने मुखालफिन को बड़ा धचका दिया, जिसके इख्तिताम पर मंसूर ने रुबाब को अपने 2 वोट देने की पेशकश की, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर, पहली मेरी बात सुनो और यही से कहानी से भी ज्यादा खतरनाक है। इसके साथ अस्पताल में फौरी तौर पर पुलिस बुलाने का हुक्म दिया जाता है, जिससे लगता है कि कोई बड़ा हमला, तसादुम या जानलेवा वाकया होने वाला है। जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई है, दुश्मन भी हैं और वफादार भी। इससे अंदाजा होता है कि अब किसी पर भी एतमाद करना आसान नहीं रहा और हर किरदार किसी न किसी आजमाइश से गुजरने वाला है। क्या मंसूर वाकया खतरनाक हो चुका है या फिर इससे किसी साजिश में फंसाया जा रहा है? अस्पताल में आखिर क्या होने वाला है कि पुलिस को फौरन तलब करना पड़ गया? क्या रुबाब दिल के सुनेगी या सियासत की? और क्या वजीर आला के इंतखाब से पहले एक नई खुद रेत जंग शुरू होने वाली है? इन तमाम सवालों के जवाब मिलेंगे ड्रामा सीरियल लीडर की अगली किस्त में। अगर आपको एक ऐसी ड्रामा अपडेट्स, रिकैप्स और प्रोमो एनालिसिस पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर नई अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। वाकई विलन बन चुका है या वो अब भी इंसाफ की जंग लड़ रहा है? रुबाब के सामने मोहब्बत का एतराफ, वजीर आला की कुर्सी के लिए अरबों का खेल, और अब एक ऐसा हमला जिसने अस्पताल तक को पुलिस के असार में ला दिया। अगर अगली किस्त में होने क्या वाला है, आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल लीडर की ताज़ा तरीन किस्त और अगली किस्त की धमाका खेज प्रोमो की। गुज़श्ता किस्त में सियासत अपने खतरनाक तरीन मामले में दाखिल होगी। वज़ीर आला के इंतखाब के लिए करोड़ों रुपए की बोरियां लगी, वजारतों की पेशकश हुई और हर वोट की कीमत आसमान को छूने लगी। इधर मंसूर ने रुबाब से खुफिया मुलाकात करके अपनी पूरी हकीकत बयान की। उसने कहा कि उसे अगवा किया गया, उसके वालिद और बहन को कत्ल किया गया और वो सिर्फ आगा से इंसाफ और इंतकाम चाहता है। सबसे जज्बाती लम्हा वो था जब मंसूर ने रुबाब से कहा कि वो आज भी उससे मोहब्बत करता है, लेकिन रुबाब ने साफ अल्फाज में जवाब दिया कि अगर मंसूर ने आगा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो वो खुद उसके सामने खड़ी होगी। दूसरी तरफ सियासी साजिशें मजीद गहरी हो गई, फसादात भड़काने के मंसूबे बनाए गए ताकि इख्तियार का खेल अपने हक में मोड़ा जा सके। जबकि पार्टी इलेक्शन में रुबाब की हमायत याफ्ता उम्मीदवार की कामयाबी ने मुखालफिन को बड़ा धचका दिया, जिसके इख्तिताम पर मंसूर ने रुबाब को अपने 2 वोट देने की पेशकश की, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर, पहली मेरी बात सुनो और यही से कहानी से भी ज्यादा खतरनाक है। इसके साथ अस्पताल में फौरी तौर पर पुलिस बुलाने का हुक्म दिया जाता है, जिससे लगता है कि कोई बड़ा हमला, तसादुम या जानलेवा वाकया होने वाला है। जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई है, दुश्मन भी हैं और वफादार भी। इससे अंदाजा होता है कि अब किसी पर भी एतमाद करना आसान नहीं रहा और हर किरदार किसी न किसी आजमाइश से गुजरने वाला है। क्या मंसूर वाकया खतरनाक हो चुका है या फिर इससे किसी साजिश में फंसाया जा रहा है? अस्पताल में आखिर क्या होने वाला है कि पुलिस को फौरन तलब करना पड़ गया? क्या रुबाब दिल के सुनेगी या सियासत की? और क्या वजीर आला के इंतखाब से पहले एक नई खुद रेत जंग शुरू होने वाली है? इन तमाम सवालों के जवाब मिलेंगे ड्रामा सीरियल लीडर की अगली किस्त में। अगर आपको एक ऐसी ड्रामा अपडेट्स, रिकैप्स और प्रोमो एनालिसिस पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर नई अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। वाकई विलन बन चुका है या वो अब भी इंसाफ की जंग लड़ रहा है? रुबाब के सामने मोहब्बत का एतराफ, वजीर आला की कुर्सी के लिए अरबों का खेल, और अब एक ऐसा हमला जिसने अस्पताल तक को पुलिस के असार में ला दिया। अगर अगली किस्त में होने क्या वाला है, आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल लीडर की ताज़ा तरीन किस्त और अगली किस्त की धमाका खेज प्रोमो की। गुज़श्ता किस्त में सियासत अपने खतरनाक तरीन मामले में दाखिल होगी। वज़ीर आला के इंतखाब के लिए करोड़ों रुपए की बोरियां लगी, वजारतों की पेशकश हुई और हर वोट की कीमत आसमान को छूने लगी। इधर मंसूर ने रुबाब से खुफिया मुलाकात करके अपनी पूरी हकीकत बयान की। उसने कहा कि उसे अगवा किया गया, उसके वालिद और बहन को कत्ल किया गया और वो सिर्फ आगा से इंसाफ और इंतकाम चाहता है। सबसे जज्बाती लम्हा वो था जब मंसूर ने रुबाब से कहा कि वो आज भी उससे मोहब्बत करता है, लेकिन रुबाब ने साफ अल्फाज में जवाब दिया कि अगर मंसूर ने आगा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो वो खुद उसके सामने खड़ी होगी। दूसरी तरफ सियासी साजिशें मजीद गहरी हो गई, फसादात भड़काने के मंसूबे बनाए गए ताकि इख्तियार का खेल अपने हक में मोड़ा जा सके। जबकि पार्टी इलेक्शन में रुबाब की हमायत याफ्ता उम्मीदवार की कामयाबी ने मुखालफिन को बड़ा धचका दिया,
جس کے اختتام پر منصور نے رباب کو اپنے 2 ووٹ دینے کی پیشکش کی، لیکن صرف ایک شرط پر، پہلی میری بات سنو اور یہی سے کہانی ایک نئے سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ اس کے ساتھ ہسپتال میں فوری طور پر پولیس بلانے کا حکم دیا جاتا ہے، جس سے لگتا ہے کہ کوئی بڑا حملہ، تصادم یا جان لیوا واقعہ ہونے والا ہے۔ زندگی بہت مشکل ہو گئی ہے، دشمن بھی ہیں اور وفادار بھی۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اب کسی پر بھی اعتماد کرنا آسان نہیں رہا اور ہر کردار کسی نہ کسی آزمائش سے گزرنے والا ہے۔ کیا منصور واقعہ خطرناک ہو چکا ہے یا پھر اس سے کسی سازش میں پھنسایا جا رہا ہے؟ ہسپتال میں آخر کیا ہونے والا ہے کہ پولیس کو فوراً طلب کرنا پڑ گیا؟ کیا رباب دل کے سنے گی یا سیاست کی؟ اور کیا وزیر اعلیٰ کے انتخاب سے پہلے ایک نئی خود ریت جنگ شروع ہونے والی ہے؟ ان تمام سوالوں کے جواب ملیں گے ڈرامہ سیریل لیڈر کی اگلی قسط میں۔ اگر آپ کو ایک ایسی ڈرامہ اپڈیٹس، ریکیپس اور پرومو انالیسس پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ واقعی ولن بن چکا ہے یا وہ اب بھی انصاف کی جنگ لڑ رہا ہے؟ رباب کے سامنے محبت کا اعتراف، وزیر اعلیٰ کی کرسی کے لیے اربوں کا کھیل، اور اب ایک ایسا حملہ جس نے ہسپتال تک کو پولیس کے اثار میں لا دیا۔ اگر اگلی قسط میں ہونے کیا وعدہ ہے؟ آج ہم بات کریں گے ڈرامہ سیریل لیڈر کی تازہ ترین قسط اور اگلی قسط کی دھماکہ خیز پرومو کی۔ گزشتہ قسط میں سیاست اپنے خطرناک ترین مرحلے میں داخل ہوگی، وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے لیے کروڑوں روپے کی بوریاں لگی، وزارتوں کی پیشکش ہوئی اور ہر ووٹ کی قیمت آسمان کو چھونے لگی۔ ادھر منصور نے رباب سے خفیہ ملاقات کر کے اپنی پوری حقیقت بیان کی۔ اس نے کہا کہ اسے اغوا کیا گیا، اس کے والد اور بہن کو قتل کیا گیا اور وہ صرف آگا سے انصاف اور انتقام چاہتا ہے۔ سب سے جذباتی لمحہ وہ تھا جب منصور نے رباب سے کہا کہ وہ آج بھی اس سے محبت کرتا ہے، لیکن رباب نے صاف الفاظ میں جواب دیا کہ اگر منصور نے آقا کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو وہ خود اس کے سامنے کھڑی ہوگی۔ دوسری طرف سیاسی سازشیں مزید گہری ہوگی، فسادات بھڑکانے کے منصوبے بنائے گئے تاکہ اقتدار کا کھیل اپنے حق میں موڑا جا سکے، جبکہ پارٹی الیکشن میں رباب کی حمایت یافتہ امیدوار کی کامیابی نے مخالفین کو بڑا دھچکا دیا۔ جس کے اختتام پر منصور نے رباب کو اپنے 2 ووٹ دینے کی پیشکش کی، لیکن صرف ایک شرط پر، پہلی میری بات سنو اور یہی سے کہانی ایک نئے سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ اس کے ساتھ ہسپتال میں فوری طور پر پولیس بلانے کا حکم دیا جاتا ہے، جس سے لگتا ہے کہ کوئی بڑا حملہ، تصادم یا جان لیوا واقعہ ہونے والا ہے۔ زندگی بہت مشکل ہو گئی ہے، دشمن بھی ہیں اور وفادار بھی۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اب کسی پر بھی اعتماد کرنا آسان نہیں رہا اور ہر کردار کسی نہ کسی آزمائش سے گزرنے والا ہے۔ کیا منصور واقعہ خطرناک ہو چکا ہے یا پھر اس سے کسی سازش میں پھنسایا جا رہا ہے؟ ہسپتال میں آخر کیا ہونے والا ہے کہ پولیس کو فوراً طلب کرنا پڑ گیا؟ کیا رباب دل کے سنے گی یا سیاست کی؟ اور کیا وزیر اعلیٰ کے انتخاب سے پہلے ایک نئی خود ریت جنگ شروع ہونے والی ہے؟ ان تمام سوالوں کے جواب ملیں گے ڈرامہ سیریل لیڈر کی اگلی قسط میں۔ اگر آپ کو ایک ایسی ڈرامہ اپڈیٹس، ریکیپس اور پرومو انالیسس پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ واقعی ولن بن چکا ہے یا وہ اب بھی انصاف کی جنگ لڑ رہا ہے؟ رباب کے سامنے محبت کا اعتراف، وزیر اعلیٰ کی کرسی کے لیے اربوں کا کھیل، اور اب ایک ایسا حملہ جس نے ہسپتال تک کو پولیس کے اثار میں لا دیا۔ اگر اگلی قسط میں ہونے کیا وعدہ ہے؟ آج ہم بات کریں گے ڈرامہ سیریل لیڈر کی تازہ ترین قسط اور اگلی قسط کی دھماکہ خیز پرومو کی۔ گزشتہ قسط میں سیاست اپنے خطرناک ترین مرحلے میں داخل ہوگی، وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے لیے کروڑوں روپے کی بوریاں لگی، وزارتوں کی پیشکش ہوئی اور ہر ووٹ کی قیمت آسمان کو چھونے لگی۔ ادھر منصور نے رباب سے خفیہ ملاقات کر کے اپنی پوری حقیقت بیان کی۔ اس نے کہا کہ اسے اغوا کیا گیا، اس کے والد اور بہن کو قتل کیا گیا اور وہ صرف آگا سے انصاف اور انتقام چاہتا ہے۔ سب سے جذباتی لمحہ وہ تھا جب منصور نے رباب سے کہا کہ وہ آج بھی اس سے محبت کرتا ہے، لیکن رباب نے صاف الفاظ میں جواب دیا کہ اگر منصور نے آقا کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو وہ خود اس کے سامنے کھڑی ہوگی۔ دوسری طرف سیاسی سازشیں مزید گہری ہوگی، فسادات بھڑکانے کے منصوبے بنائے گئے تاکہ اقتدار کا کھیل اپنے حق میں موڑا جا سکے، جبکہ پارٹی الیکشن میں رباب کی حمایت یافتہ امیدوار کی کامیابی نے مخالفین کو بڑا دھچکا دیا۔ جس کے اختتام پر منصور نے رباب کو اپنے 2 ووٹ دینے کی پیشکش کی، لیکن صرف ایک شرط پر، پہلی میری بات سنو اور یہی سے کہانی ایک نئے سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ اس کے ساتھ ہسپتال میں فوری طور پر پولیس بلانے کا حکم دیا جاتا ہے، جس سے لگتا ہے کہ کوئی بڑا حملہ، تصادم یا جان لیوا واقعہ ہونے والا ہے۔ زندگی بہت مشکل ہو گئی ہے، دشمن بھی ہیں اور وفادار بھی۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اب کسی پر بھی اعتماد کرنا آسان نہیں رہا اور ہر کردار کسی نہ کسی آزمائش سے گزرنے والا ہے۔ کیا منصور واقعہ خطرناک ہو چکا ہے یا پھر اس سے کسی سازش میں پھنسایا جا رہا ہے؟ ہسپتال میں آخر کیا ہونے والا ہے کہ پولیس کو فوراً طلب کرنا پڑ گیا؟ کیا رباب دل کے سنے گی یا سیاست کی؟ اور کیا وزیر اعلیٰ کے انتخاب سے پہلے ایک نئی خود ریت جنگ شروع ہونے والی ہے؟ ان تمام سوالوں کے جواب ملیں گے ڈرامہ سیریل لیڈر کی اگلی قسط میں۔ اگر آپ کو ایک ایسی ڈرامہ اپڈیٹس، ریکیپس اور پرومو انالیسس پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ واقعی ولن بن چکا ہے یا وہ اب بھی انصاف کی جنگ لڑ رہا ہے؟ رباب کے سامنے محبت کا اعتراف، وزیر اعلیٰ کی کرسی کے لیے اربوں کا کھیل، اور اب ایک ایسا حملہ جس نے ہسپتال تک کو پولیس کے اثار میں لا دیا۔ اگر اگلی قسط میں ہونے کیا وعدہ ہے؟
آج ہم بات کریں گے ڈرامہ سیریل لیڈر کی تازہ ترین قسط اور اگلی قسط کی دھماکہ خیز پرومو کی۔ گزشتہ قسط میں سیاست اپنے خطرناک ترین مرحلے میں داخل ہوگی۔ وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے لیے کروڑوں روپے کی بوریاں لگی، وزارتوں کی پیشکش ہوئی اور ہر ووٹ کی قیمت آسمان کو چھونے لگی۔ ادھر منصور نے رباب سے خفیہ ملاقات کر کے اپنی پوری حقیقت بیان کی۔ اس نے کہا کہ اسے اغوا کیا گیا، اس کے والد اور بہن کو قتل کیا گیا اور وہ صرف آگا سے انصاف اور انتقام چاہتا ہے۔ سب سے جذباتی لمحہ وہ تھا جب منصور نے رباب سے کہا کہ وہ آج بھی اس سے محبت کرتا ہے، لیکن رباب نے صاف الفاظ میں جواب دیا کہ اگر منصور نے آقا کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو وہ خود اس کے سامنے کھڑی ہوگی۔ دوسری طرف سیاسی سازشیں مزید گہری ہوگی، فسادات بھڑکانے کے منصوبے بنائے گئے تاکہ اقتدار کا کھیل اپنے حق میں موڑا جا سکے، جبکہ پارٹی الیکشن میں رباب کی حمایت یافتہ امیدوار کی کامیابی نے مخالفین کو بڑا دھچکا دیا۔ جس کے اختتام پر منصور نے رباب کو اپنے 2 ووٹ دینے کی پیشکش کی، لیکن صرف ایک شرط پر، پہلی میری بات سنو اور یہی سے کہانی ایک نئے سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ اس کے ساتھ ہسپتال میں فوری طور پر پولیس بلانے کا حکم دیا جاتا ہے، جس سے لگتا ہے کہ کوئی بڑا حملہ، تصادم یا جان لیوا واقعہ ہونے والا ہے۔ زندگی بہت مشکل ہو گئی ہے، دشمن بھی ہیں اور وفادار بھی۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اب کسی پر بھی اعتماد کرنا آسان نہیں رہا اور ہر کردار کسی نہ کسی آزمائش سے گزرنے والا ہے۔ کیا منصور واقعہ خطرناک ہو چکا ہے یا پھر اس سے کسی سازش میں پھنسایا جا رہا ہے؟ ہسپتال میں آخر کیا ہونے والا ہے کہ پولیس کو فوراً طلب کرنا پڑ گیا؟ کیا رباب دل کے سنے گی یا سیاست کی؟ اور کیا وزیر اعلیٰ کے انتخاب سے پہلے ایک نئی خود ریز جنگ شروع ہونے والی ہے؟ ان تمام سوالوں کے جواب ملیں گے ڈرامہ سیریل لیڈر کی اگلی قسط میں۔ اگر آپ کو ایک ایسی ڈرامہ اپڈیٹس، ریکیپس اور پرومو انالیسس پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ واقعی ولن بن چکا ہے یا وہ اب بھی انصاف کی جنگ لڑ رہا ہے؟ رباب کے سامنے محبت کا اعتراف، وزیر اعلیٰ کی کرسی کے لیے اربوں کا کھیل، اور اب ایک ایسا حملہ جس نے ہسپتال تک کو پولیس کے اثار میں لا دیا۔ اگر اگلی قسط میں ہونے کیا وعدہ ہے؟ آج ہم بات کریں گے ڈرامہ سیریل لیڈر کی تازہ ترین قسط اور اگلی قسط کی دھماکہ خیز پرومو کی۔ گزشتہ قسط میں سیاست اپنے خطرناک ترین مرحلے میں داخل ہوگی۔ وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے لیے کروڑوں روپے کی بوریاں لگی، وزارتوں کی پیشکش ہوئی اور ہر ووٹ کی قیمت آسمان کو چھونے لگی۔ ادھر منصور نے رباب سے خفیہ ملاقات کر کے اپنی پوری حقیقت بیان کی۔ اس نے کہا کہ اسے اغوا کیا گیا، اس کے والد اور بہن کو قتل کیا گیا اور وہ صرف آگا سے انصاف اور انتقام چاہتا ہے۔ سب سے جذباتی لمحہ وہ تھا جب منصور نے رباب سے کہا کہ وہ آج بھی اس سے محبت کرتا ہے، لیکن رباب نے صاف الفاظ میں جواب دیا کہ اگر منصور نے آقا کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو وہ خود اس کے سامنے کھڑی ہوگی۔ دوسری طرف سیاسی سازشیں مزید گہری ہوگی، فسادات بھڑکانے کے منصوبے بنائے گئے تاکہ اقتدار کا کھیل اپنے حق میں موڑا جا سکے، جبکہ پارٹی الیکشن میں رباب کی حمایت یافتہ امیدوار کی کامیابی نے مخالفین کو بڑا دھچکا دیا۔ جس کے اختتام پر منصور نے رباب کو اپنے 2 ووٹ دینے کی پیشکش کی، لیکن صرف ایک شرط پر، پہلی میری بات سنو اور یہی سے کہانی ایک نئے سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ اس کے ساتھ ہسپتال میں فوری طور پر پولیس بلانے کا حکم دیا جاتا ہے، جس سے لگتا ہے کہ کوئی بڑا حملہ، تصادم یا جان لیوا واقعہ ہونے والا ہے۔ زندگی بہت مشکل ہو گئی ہے، دشمن بھی ہیں اور وفادار بھی۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اب کسی پر بھی اعتماد کرنا آسان نہیں رہا اور ہر کردار کسی نہ کسی آزمائش سے گزرنے والا ہے۔ کیا منصور واقعہ خطرناک ہو چکا ہے یا پھر اس سے کسی سازش میں پھنسایا جا رہا ہے؟ ہسپتال میں آخر کیا ہونے والا ہے کہ پولیس کو فوراً طلب کرنا پڑ گیا؟ کیا رباب دل کے سنے گی یا سیاست کی؟ اور کیا وزیر اعلیٰ کے انتخاب سے پہلے ایک نئی خود ریز جنگ شروع ہونے والی ہے؟ ان تمام سوالوں کے جواب ملیں گے ڈرامہ سیریل لیڈر کی اگلی قسط میں۔ اگر آپ کو ایک ایسی ڈرامہ اپڈیٹس، ریکیپس اور پرومو انالیسس پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ واقعی ولن بن چکا ہے یا وہ اب بھی انصاف کی جنگ لڑ رہا ہے؟ رباب کے سامنے محبت کا اعتراف، وزیر اعلیٰ کی کرسی کے لیے اربوں کا کھیل، اور اب ایک ایسا حملہ جس نے ہسپتال تک کو پولیس کے اثار میں لا دیا۔ اگر اگلی قسط میں ہونے کیا وعدہ ہے؟ آج ہم بات کریں گے ڈرامہ سیریل لیڈر کی تازہ ترین قسط اور اگلی قسط کی دھماکہ خیز پرومو کی۔ گزشتہ قسط میں سیاست اپنے خطرناک ترین مرحلے میں داخل ہوگی۔ وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے لیے کروڑوں روپے کی بوریاں لگی، وزارتوں کی پیشکش ہوئی اور ہر ووٹ کی قیمت آسمان کو چھونے لگی۔ ادھر منصور نے رباب سے خفیہ ملاقات کر کے اپنی پوری حقیقت بیان کی۔ اس نے کہا کہ اسے اغوا کیا گیا، اس کے والد اور بہن کو قتل کیا گیا اور وہ صرف آگا سے انصاف اور انتقام چاہتا ہے۔ سب سے جذباتی لمحہ وہ تھا جب منصور نے رباب سے کہا کہ وہ آج بھی اس سے محبت کرتا ہے، لیکن رباب نے صاف الفاظ میں جواب دیا کہ اگر منصور نے آقا کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو وہ خود اس کے سامنے کھڑی ہوگی۔ دوسری طرف سیاسی سازشیں مزید گہری ہوگی، فسادات بھڑکانے کے منصوبے بنائے گئے تاکہ اقتدار کا کھیل اپنے حق میں موڑا جا سکے، جبکہ پارٹی الیکشن میں رباب کی حمایت یافتہ امیدوار کی کامیابی نے مخالفین کو بڑا دھچکا دیا۔ جس کے اختتام پر منصور نے رباب کو اپنے 2 ووٹ دینے کی پیشکش کی، لیکن صرف ایک شرط پر، پہلی میری بات سنو اور یہی سے کہانی ایک نئے سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ اس کے ساتھ ہسپتال میں فوری طور پر پولیس بلانے کا حکم دیا جاتا ہے، جس سے لگتا ہے کہ کوئی بڑا حملہ، تصادم یا جان لیوا واقعہ ہونے والا ہے۔
जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई है, दुश्मन भी हैं और वफादार भी। इससे अंदाजा होता है कि अब किसी पर भी एतमाद करना आसान नहीं रहा और हर किरदार किसी न किसी आजमाइश से गुजरने वाला है। क्या मंसूर वाकया खतरनाक हो चुका है या फिर इससे किसी साजिश में फंसाया जा रहा है? अस्पताल में आखिर क्या होने वाला है कि पुलिस को फौरन तलब करना पड़ गया? क्या रुबाब दिल के सुनेगी या सियासत की? और क्या वजीर आला के इंतखाब से पहले एक नई खुद रेत जंग शुरू होने वाली है? इन तमाम सवालों के जवाब मिलेंगे ड्रामा सीरियल लीडर की अगली किस्त में। अगर आपको एक ऐसी ड्रामा अपडेट्स, रिकैप्स और प्रोमो एनालिसिस पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर नई अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। वाकई विलन बन चुका है या वो अब भी इंसाफ की जंग लड़ रहा है? रुबाब के सामने मोहब्बत का एतराफ, वजीर आला की कुर्सी के लिए अरबों का खेल और अब एक ऐसा हमला जिसने अस्पताल तक को पुलिस के आसार में ला दिया। अगर अगली किस्त में होने क्या वाला है, आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल लीडर की ताज़ा तरीन किस्त और अगली किस्त की धमाकाखेज प्रोमो की। गुज़श्ता किस्त में सियासत अपने खतरनाक तरीन मामले में दाखिल होगी। वज़ीर आला के इंतखाब के लिए करोड़ों रुपए की बोरियां लगी, वजारतों की पेशकश हुई और हर वोट की कीमत आसमान को छूने लगी। इधर मंसूर ने रुबाब से खुफिया मुलाकात करके अपनी पूरी हकीकत बयान की। उसने कहा कि उसे अगवा किया गया, उसके वालिद और बहन को कत्ल किया गया और वो सिर्फ आगा से इंसाफ और इंतकाम चाहता है। सबसे जज्बाती लम्हा वो था जब मंसूर ने रुबाब से कहा कि वो आज भी उससे मोहब्बत करता है, लेकिन रुबाब ने साफ अल्फाज में जवाब दिया कि अगर मंसूर ने आगा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो वो खुद उसके सामने खड़ी होगी। दूसरी तरफ सियासी साजिशें मजीद गहरी हो गई, फसादात भड़काने के मंसूबे बनाए गए ताकि इख्तियार का खेल अपने हक में मोड़ा जा सके। जबकि पार्टी इलेक्शन में रुबाब की हमायत याफ्ता उम्मीदवार की कामयाबी ने मुखालफिन को बड़ा धचका दिया, जिसके इख्तिताम पर मंसूर ने रुबाब को अपने 2 वोट देने की पेशकश की, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर, पहली मेरी बात सुनो और यही से कहानी से भी ज्यादा खतरनाक है। इसके साथ अस्पताल में फौरी तौर पर पुलिस बुलाने का हुक्म दिया जाता है, जिससे लगता है कि कोई बड़ा हमला, तसादुम या जानलेवा वाकया होने वाला है। जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई है, दुश्मन भी हैं और वफादार भी। इससे अंदाजा होता है कि अब किसी पर भी एतमाद करना आसान नहीं रहा और हर किरदार किसी न किसी आजमाइश से गुजरने वाला है। क्या मंसूर वाकया खतरनाक हो चुका है या फिर इससे किसी साजिश में फंसाया जा रहा है? अस्पताल में आखिर क्या होने वाला है कि पुलिस को फौरन तलब करना पड़ गया? क्या रुबाब दिल के सुनेगी या सियासत की? और क्या वजीर आला के इंतखाब से पहले एक नई खुद रेत जंग शुरू होने वाली है? इन तमाम सवालों के जवाब मिलेंगे ड्रामा सीरियल लीडर की अगली किस्त में। अगर आपको एक ऐसी ड्रामा अपडेट्स, रिकैप्स और प्रोमो एनालिसिस पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर नई अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। वाकई विलन बन चुका है या वो अब भी इंसाफ की जंग लड़ रहा है? रुबाब के सामने मोहब्बत का एतराफ, वजीर आला की कुर्सी के लिए अरबों का खेल और अब एक ऐसा हमला जिसने अस्पताल तक को पुलिस के आसार में ला दिया। अगर अगली किस्त में होने क्या वाला है, आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल लीडर की ताज़ा तरीन किस्त और अगली किस्त की धमाकाखेज प्रोमो की। गुज़श्ता किस्त में सियासत अपने खतरनाक तरीन मामले में दाखिल होगी। वज़ीर आला के इंतखाब के लिए करोड़ों रुपए की बोरियां लगी, वजारतों की पेशकश हुई और हर वोट की कीमत आसमान को छूने लगी। इधर मंसूर ने रुबाब से खुफिया मुलाकात करके अपनी पूरी हकीकत बयान की। उसने कहा कि उसे अगवा किया गया, उसके वालिद और बहन को कत्ल किया गया और वो सिर्फ आगा से इंसाफ और इंतकाम चाहता है। सबसे जज्बाती लम्हा वो था जब मंसूर ने रुबाब से कहा कि वो आज भी उससे मोहब्बत करता है, लेकिन रुबाब ने साफ अल्फाज में जवाब दिया कि अगर मंसूर ने आगा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो वो खुद उसके सामने खड़ी होगी। दूसरी तरफ सियासी साजिशें मजीद गहरी हो गई, फसादात भड़काने के मंसूबे बनाए गए ताकि इख्तियार का खेल अपने हक में मोड़ा जा सके। जबकि पार्टी इलेक्शन में रुबाब की हमायत याफ्ता उम्मीदवार की कामयाबी ने मुखालफिन को बड़ा धचका दिया, जिसके इख्तिताम पर मंसूर ने रुबाब को अपने 2 वोट देने की पेशकश की, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर, पहली मेरी बात सुनो और यही से कहानी से भी ज्यादा खतरनाक है। इसके साथ अस्पताल में फौरी तौर पर पुलिस बुलाने का हुक्म दिया जाता है, जिससे लगता है कि कोई बड़ा हमला, तसादुम या जानलेवा वाकया होने वाला है। जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई है, दुश्मन भी हैं और वफादार भी। इससे अंदाजा होता है कि अब किसी पर भी एतमाद करना आसान नहीं रहा और हर किरदार किसी न किसी आजमाइश से गुजरने वाला है। क्या मंसूर वाकया खतरनाक हो चुका है या फिर इससे किसी साजिश में फंसाया जा रहा है? अस्पताल में आखिर क्या होने वाला है कि पुलिस को फौरन तलब करना पड़ गया? क्या रुबाब दिल के सुनेगी या सियासत की? और क्या वजीर आला के इंतखाब से पहले एक नई खुद रेत जंग शुरू होने वाली है? इन तमाम सवालों के जवाब मिलेंगे ड्रामा सीरियल लीडर की अगली किस्त में। अगर आपको एक ऐसी ड्रामा अपडेट्स, रिकैप्स और प्रोमो एनालिसिस पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर नई अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। वाकई विलन बन चुका है या वो अब भी इंसाफ की जंग लड़ रहा है? रुबाब के सामने मोहब्बत का एतराफ, वजीर आला की कुर्सी के लिए अरबों का खेल और अब एक ऐसा हमला जिसने अस्पताल तक को पुलिस के आसार में ला दिया। अगर अगली किस्त में होने क्या वाला है, आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल लीडर की ताज़ा तरीन किस्त और अगली किस्त की धमाकाखेज प्रोमो की।
गुज़श्ता किस्त में सियासत अपने खतरनाक तरीन मरहले में दाखिल होगी। वज़ीर आला के इंतखाब के लिए करोड़ों रुपए की बोरियां लगी, वजारतों की पेशकश हुई और हर वोट की कीमत आसमान को छूने लगी। इधर मंसूर ने रुबाब से खुफिया मुलाकात करके अपनी पूरी हकीकत बयान की। उसने कहा कि उसे अगवा किया गया, उसके वालिद और बहन को कत्ल किया गया और वो सिर्फ आगा से इंसाफ और इंतकाम चाहता है। सबसे जज्बाती लम्हा वो था जब मंसूर ने रुबाब से कहा कि वो आज भी उससे मोहब्बत करता है, लेकिन रुबाब ने साफ अल्फाज में जवाब दिया कि अगर मंसूर ने आका को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो वो खुद उसके सामने खड़ी होगी। दूसरी तरफ सियासी साजिशें मजीद गहरी हो गई, फसादात भड़काने के मंसूबे बनाए गए ताकि इक़्तिदार का खेल अपने हक में मोड़ा जा सके। जबकि पार्टी इलेक्शन में रुबाब की हमायत याफ्ता उम्मीदवार की कामयाबी ने मुखालफिन को बड़ा धचका दिया, जिसके इख्तिताम पर मंसूर ने रुबाब को अपने 2 वोट देने की पेशकश की, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर, पहली मेरी बात सुनो और यही से कहानी एक नए से भी ज्यादा खतरनाक है। इसके साथ अस्पताल में फौरी तौर पर पुलिस बुलाने का हुक्म दिया जाता है, जिससे लगता है कि कोई बड़ा हमला, तसादुम या जानलेवा वाक़या होने वाला है। जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई है, दुश्मन भी हैं और वफादार भी। इससे अंदाजा होता है कि अब किसी पर भी एतमाद करना आसान नहीं रहा और हर किरदार किसी न किसी आजमाइश से गुजरने वाला है। क्या मंसूर वाकया खतरनाक हो चुका है या फिर इससे किसी साजिश में फंसाया जा रहा है? अस्पताल में आखिर क्या होने वाला है कि पुलिस को फौरन तलब करना पड़ गया? क्या रुबाब दिल के सुनेगी या सियासत की? और क्या वजीर आला के इंतखाब से पहले एक नई खुद रेत जंग शुरू होने वाली है? इन तमाम सवालों के जवाब मिलेंगे ड्रामा सीरियल लीडर की अगली किस्त में। अगर आपको एक ऐसी ड्रामा अपडेट्स, रिकैप्स और प्रोमो एनालिसिस पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर नई अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। वाकई विलन बन चुका है या वो अब भी इंसाफ की जंग लड़ रहा है? रुबाब के सामने मोहब्बत का एतराफ, वजीर आला की कुर्सी के लिए अरबों का खेल और अब एक ऐसा हमला जिसने अस्पताल तक को पुलिस के आसार में ला दिया। अगर अगली किस्त में होने क्या वादा है, आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल लीडर की ताज़ा तरीन किस्त और अगली किस्त की धमाकाखेज प्रोमो की। गुज़श्ता किस्त में सियासत अपने खतरनाक तरीन मरहले में दाखिल होगी। वज़ीर आला के इंतखाब के लिए करोड़ों रुपए की बोरियां लगी, वजारतों की पेशकश हुई और हर वोट की कीमत आसमान को छूने लगी। इधर मंसूर ने रुबाब से खुफिया मुलाकात करके अपनी पूरी हकीकत बयान की। उसने कहा कि उसे अगवा किया गया, उसके वालिद और बहन को कत्ल किया गया और वो सिर्फ आगा से इंसाफ और इंतकाम चाहता है। सबसे जज्बाती लम्हा वो था जब मंसूर ने रुबाब से कहा कि वो आज भी उससे मोहब्बत करता है, लेकिन रुबाब ने साफ अल्फाज में जवाब दिया कि अगर मंसूर ने आका को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो वो खुद उसके सामने खड़ी होगी। दूसरी तरफ सियासी साजिशें मजीद गहरी हो गई, फसादात भड़काने के मंसूबे बनाए गए ताकि इक़्तिदार का खेल अपने हक में मोड़ा जा सके। जबकि पार्टी इलेक्शन में रुबाब की हमायत याफ्ता उम्मीदवार की कामयाबी ने मुखालफिन को बड़ा धचका दिया, जिसके इख्तिताम पर मंसूर ने रुबाब को अपने 2 वोट देने की पेशकश की, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर, पहली मेरी बात सुनो और यही से कहानी एक नए से भी ज्यादा खतरनाक है। इसके साथ अस्पताल में फौरी तौर पर पुलिस बुलाने का हुक्म दिया जाता है, जिससे लगता है कि कोई बड़ा हमला, तसादुम या जानलेवा वाक़या होने वाला है। जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई है, दुश्मन भी हैं और वफादार भी। इससे अंदाजा होता है कि अब किसी पर भी एतमाद करना आसान नहीं रहा और हर किरदार किसी न किसी आजमाइश से गुजरने वाला है। क्या मंसूर वाकया खतरनाक हो चुका है या फिर इससे किसी साजिश में फंसाया जा रहा है? अस्पताल में आखिर क्या होने वाला है कि पुलिस को फौरन तलब करना पड़ गया? क्या रुबाब दिल के सुनेगी या सियासत की? और क्या वजीर आला के इंतखाब से पहले एक नई खुद रेत जंग शुरू होने वाली है? इन तमाम सवालों के जवाब मिलेंगे ड्रामा सीरियल लीडर की अगली किस्त में। अगर आपको एक ऐसी ड्रामा अपडेट्स, रिकैप्स और प्रोमो एनालिसिस पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर नई अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। वाकई विलन बन चुका है या वो अब भी इंसाफ की जंग लड़ रहा है? रुबाब के सामने मोहब्बत का एतराफ, वजीर आला की कुर्सी के लिए अरबों का खेल और अब एक ऐसा हमला जिसने अस्पताल तक को पुलिस के आसार में ला दिया। अगर अगली किस्त में होने क्या वादा है, आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल लीडर की ताज़ा तरीन किस्त और अगली किस्त की धमाकाखेज प्रोमो की। गुज़श्ता किस्त में सियासत अपने खतरनाक तरीन मरहले में दाखिल होगी। वज़ीर आला के इंतखाब के लिए करोड़ों रुपए की बोरियां लगी, वजारतों की पेशकश हुई और हर वोट की कीमत आसमान को छूने लगी। इधर मंसूर ने रुबाब से खुफिया मुलाकात करके अपनी पूरी हकीकत बयान की। उसने कहा कि उसे अगवा किया गया, उसके वालिद और बहन को कत्ल किया गया और वो सिर्फ आगा से इंसाफ और इंतकाम चाहता है। सबसे जज्बाती लम्हा वो था जब मंसूर ने रुबाब से कहा कि वो आज भी उससे मोहब्बत करता है, लेकिन रुबाब ने साफ अल्फाज में जवाब दिया कि अगर मंसूर ने आका को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो वो खुद उसके सामने खड़ी होगी। दूसरी तरफ सियासी साजिशें मजीद गहरी हो गई, फसादात भड़काने के मंसूबे बनाए गए ताकि इक़्तिदार का खेल अपने हक में मोड़ा जा सके। जबकि पार्टी इलेक्शन में रुबाब की हमायत याफ्ता उम्मीदवार की कामयाबी ने मुखालफिन को बड़ा धचका दिया, जिसके इख्तिताम पर मंसूर ने रुबाब को अपने 2 वोट देने की पेशकश की, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर, पहली मेरी बात सुनो और यही से कहानी एक नए से भी ज्यादा खतरनाक है। इसके साथ अस्पताल में फौरी तौर पर पुलिस बुलाने का हुक्म दिया जाता है, जिससे लगता है कि कोई बड़ा हमला, तसादुम या जानलेवा वाक़या होने वाला है। जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई है, दुश्मन भी हैं और वफादार भी। इससे अंदाजा होता है कि अब किसी पर भी एतमाद करना आसान नहीं रहा
और हर किरदार किसी न किसी आजमाइश से गुजरने वाला है। क्या मंसूर वाकया खतरनाक हो चुका है या फिर इससे किसी साजिश में फंसाया जा रहा है? अस्पताल में आखिर क्या होने वाला है कि पुलिस को फौरन तलब करना पड़ गया? क्या रुबाब दिल के सुनेगी या सियासत की? और क्या वजीर आला के इंतखाब से पहले एक नई खुदरेद जंग शुरू होने वाली है? इन तमाम सवालों के जवाब मिलेंगे ड्रामा सीरियल लीडर की अगली किस्त में। अगर आपको एक ऐसी ड्रामा अपडेट्स, रिकैप्स और प्रोमो एनालिसिस पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर नई अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। वाकई विलन बन चुका है या वो अब भी इंसाफ की जंग लड़ रहा है? रुबाब के सामने मोहब्बत का एतराफ, वजीर आला की कुर्सी के लिए अरबों का खेल और अब एक ऐसा हमला जिसने अस्पताल तक को पुलिस के आसार में ला दिया। अगर अगली किस्त में होने क्या वाला है, आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल लीडर की ताज़ा तरीन किस्त और अगली किस्त की धमाकाखेज प्रोमो की। गुज़श्ता किस्त में सियासत अपने खतरनाक तरीन मामले में दाखिल होगी। वज़ीर आला के इंतखाब के लिए करोड़ों रुपए की बोरियां लगी, वजारतों की पेशकश हुई और हर वोट की कीमत आसमान को छूने लगी। इधर मंसूर ने रुबाब से खुफिया मुलाकात करके अपनी पूरी हकीकत बयान की। उसने कहा कि उसे अगवा किया गया, उसके वालिद और बहन को कत्ल किया गया और वो सिर्फ आगा से इंसाफ और इंतकाम चाहता है। सबसे जज्बाती लम्हा वो था जब मंसूर ने रुबाब से कहा कि वो आज भी उससे मोहब्बत करता है, लेकिन रुबाब ने साफ अल्फाज में जवाब दिया कि अगर मंसूर ने आगा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो वो खुद उसके सामने खड़ी होगी। दूसरी तरफ सियासी साजिशें मजीद गहरी हो गई। फसादात भड़काने के मंसूबे बनाए गए ताकि इख्तियार का खेल अपने हक में मोड़ा जा सके, जबकि पार्टी इलेक्शन में रुबाब की हमायत याफ्ता उम्मीदवार की कामयाबी ने मुखालफिन को बड़ा धचका दिया। जिसके इख्तिताम पर मंसूर ने रुबाब को अपने 2 वोट देने की पेशकश की, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर, पहली मेरी बात सुनो और यही से कहानी एक नए से भी ज्यादा खतरनाक है। इसके साथ अस्पताल में फौरी तौर पर पुलिस बुलाने का हुक्म दिया जाता है, जिससे लगता है कि कोई बड़ा हमला, तसादुम या जानलेवा वाकया होने वाला है। जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई है, दुश्मन भी हैं और वफादार भी। इससे अंदाजा होता है कि अब किसी पर भी एतमाद करना आसान नहीं रहा और हर किरदार किसी न किसी आजमाइश से गुजरने वाला है। क्या मंसूर वाकया खतरनाक हो चुका है या फिर इससे किसी साजिश में फंसाया जा रहा है? अस्पताल में आखिर क्या होने वाला है कि पुलिस को फौरन तलब करना पड़ गया? क्या रुबाब दिल के सुनेगी या सियासत की? और क्या वजीर आला के इंतखाब से पहले एक नई खुदरेद जंग शुरू होने वाली है? इन तमाम सवालों के जवाब मिलेंगे ड्रामा सीरियल लीडर की अगली किस्त में। अगर आपको एक ऐसी ड्रामा अपडेट्स, रिकैप्स और प्रोमो एनालिसिस पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर नई अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। वाकई विलन बन चुका है या वो अब भी इंसाफ की जंग लड़ रहा है? रुबाब के सामने मोहब्बत का एतराफ, वजीर आला की कुर्सी के लिए अरबों का खेल और अब एक ऐसा हमला जिसने अस्पताल तक को पुलिस के आसार में ला दिया। अगर अगली किस्त में होने क्या वाला है, आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल लीडर की ताज़ा तरीन किस्त और अगली किस्त की धमाकाखेज प्रोमो की। गुज़श्ता किस्त में सियासत अपने खतरनाक तरीन मामले में दाखिल होगी। वज़ीर आला के इंतखाब के लिए करोड़ों रुपए की बोरियां लगी, वजारतों की पेशकश हुई और हर वोट की कीमत आसमान को छूने लगी। इधर मंसूर ने रुबाब से खुफिया मुलाकात करके अपनी पूरी हकीकत बयान की। उसने कहा कि उसे अगवा किया गया, उसके वालिद और बहन को कत्ल किया गया और वो सिर्फ आगा से इंसाफ और इंतकाम चाहता है। सबसे जज्बाती लम्हा वो था जब मंसूर ने रुबाब से कहा कि वो आज भी उससे मोहब्बत करता है, लेकिन रुबाब ने साफ अल्फाज में जवाब दिया कि अगर मंसूर ने आगा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो वो खुद उसके सामने खड़ी होगी। दूसरी तरफ सियासी साजिशें मजीद गहरी हो गई। फसादात भड़काने के मंसूबे बनाए गए ताकि इख्तियार का खेल अपने हक में मोड़ा जा सके, जबकि पार्टी इलेक्शन में रुबाब की हमायत याफ्ता उम्मीदवार की कामयाबी ने मुखालफिन को बड़ा धचका दिया। जिसके इख्तिताम पर मंसूर ने रुबाब को अपने 2 वोट देने की पेशकश की, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर, पहली मेरी बात सुनो और यही से कहानी एक नए से भी ज्यादा खतरनाक है। इसके साथ अस्पताल में फौरी तौर पर पुलिस बुलाने का हुक्म दिया जाता है, जिससे लगता है कि कोई बड़ा हमला, तसादुम या जानलेवा वाकया होने वाला है। जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई है, दुश्मन भी हैं और वफादार भी। इससे अंदाजा होता है कि अब किसी पर भी एतमाद करना आसान नहीं रहा और हर किरदार किसी न किसी आजमाइश से गुजरने वाला है। क्या मंसूर वाकया खतरनाक हो चुका है या फिर इससे किसी साजिश में फंसाया जा रहा है? अस्पताल में आखिर क्या होने वाला है कि पुलिस को फौरन तलब करना पड़ गया? क्या रुबाब दिल के सुनेगी या सियासत की? और क्या वजीर आला के इंतखाब से पहले एक नई खुदरेद जंग शुरू होने वाली है? इन तमाम सवालों के जवाब मिलेंगे ड्रामा सीरियल लीडर की अगली किस्त में। अगर आपको एक ऐसी ड्रामा अपडेट्स, रिकैप्स और प्रोमो एनालिसिस पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर नई अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। वाकई विलन बन चुका है या वो अब भी इंसाफ की जंग लड़ रहा है? रुबाब के सामने मोहब्बत का एतराफ, वजीर आला की कुर्सी के लिए अरबों का खेल और अब एक ऐसा हमला जिसने अस्पताल तक को पुलिस के आसार में ला दिया। अगर अगली किस्त में होने क्या वाला है, आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल लीडर की ताज़ा तरीन किस्त और अगली किस्त की धमाकाखेज प्रोमो की। गुज़श्ता किस्त में सियासत अपने खतरनाक तरीन मामले में दाखिल होगी। वज़ीर आला के इंतखाब के लिए करोड़ों रुपए की बोरियां लगी, वजारतों की पेशकश हुई और हर वोट की कीमत आसमान को छूने लगी। इधर मंसूर ने रुबाब से खुफिया मुलाकात करके अपनी पूरी हकीकत बयान की।
اس نے کہا کہ اسے اغوا کیا گیا، اس کے والد اور بہن کو قتل کیا گیا اور وہ صرف آغا سے انصاف اور انتقام چاہتا ہے۔ سب سے جذباتی لمحہ وہ تھا جب منصور نے رباب سے کہا کہ وہ آج بھی اس سے محبت کرتا ہے، لیکن رباب نے صاف الفاظ میں جواب دیا کہ اگر منصور نے آقا کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو وہ خود اس کے سامنے کھڑی ہوگی۔ دوسری طرف سیاسی سازشیں مزید گہری ہوگی، فسادات بھڑکانے کے منصوبے بنائے گئے تاکہ اقتدار کا کھیل اپنے حق میں موڑا جا سکے، جبکہ پارٹی الیکشن میں رباب کی حمایت یافتہ امیدوار کی کامیابی نے مخالفین کو بڑا دھچکا دیا۔ جس کے اختتام پر منصور نے رباب کو اپنے 2 ووٹ دینے کی پیشکش کی، لیکن صرف ایک شرط پر، پہلی میری بات سنو اور یہی سے کہانی سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ اس کے ساتھ ہسپتال میں فوری طور پر پولیس بلانے کا حکم دیا جاتا ہے، جس سے لگتا ہے کہ کوئی بڑا حملہ، تصادم یا جان لیوا واقعہ ہونے والا ہے۔ زندگی بہت مشکل ہو گئی ہے، دشمن بھی ہیں اور وفادار بھی۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اب کسی پر بھی اعتماد کرنا آسان نہیں رہا اور ہر کردار کسی نہ کسی آزمائش سے گزرنے والا ہے۔ کیا منصور واقعہ خطرناک ہو چکا ہے یا پھر اس سے کسی سازش میں پھنسایا جا رہا ہے؟ ہسپتال میں آخر کیا ہونے والا ہے کہ پولیس کو فوراً طلب کرنا پڑ گیا؟ کیا رباب دل کے سنے گی یا سیاست کی؟ اور کیا وزیر اعلیٰ کے انتخاب سے پہلے ایک نئی خود ریز جنگ شروع ہونے والی ہے؟ ان تمام سوالوں کے جواب ملیں گے ڈرامہ سیریل لیڈر کی اگلی قسط میں۔ اگر آپ کو ایک ایسی ڈرامہ اپڈیٹس، ریکیپس اور پرومو انالیسز پسند ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ واقعی ویلن بن چکا ہے یا وہ اب بھی انصاف کی جنگ لڑ رہا ہے؟ رباب کے سامنے محبت کا اعتراف، وزیر اعلیٰ کی کرسی کے لیے اربوں کا کھیل، اور اب ایک ایسا حملہ جس نے ہسپتال تک کو پولیس کے اثار میں لا دیا۔ اگر اگلی قسط میں ہونے کیا وعدہ ہے؟ آج ہم بات کریں گے ڈرامہ سیریل لیڈر کی تازہ ترین قسط اور اگلی قسط کی دھماکہ خیز پرومو کی۔ گزشتہ قسط میں سیاست اپنے خطرناک ترین مرحلے میں داخل ہوگی، وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے لیے کروڑوں روپے کی بوریاں لگی، وزارتوں کی پیشکش ہوئی اور ہر ووٹ کی قیمت آسمان کو چھونے لگی۔ ادھر منصور نے رباب سے خفیہ ملاقات کر کے اپنی پوری حقیقت بیان کی۔ اس نے کہا کہ اسے اغوا کیا گیا، اس کے والد اور بہن کو قتل کیا گیا اور وہ صرف آغا سے انصاف اور انتقام چاہتا ہے۔ سب سے جذباتی لمحہ وہ تھا جب منصور نے رباب سے کہا کہ وہ آج بھی اس سے محبت کرتا ہے، لیکن رباب نے صاف الفاظ میں جواب دیا کہ اگر منصور نے آقا کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو وہ خود اس کے سامنے کھڑی ہوگی۔ دوسری طرف سیاسی سازشیں مزید گہری ہوگی، فسادات بھڑکانے کے منصوبے بنائے گئے تاکہ اقتدار کا کھیل اپنے حق میں موڑا جا سکے، جبکہ پارٹی الیکشن میں رباب کی حمایت یافتہ امیدوار کی کامیابی نے مخالفین کو بڑا دھچکا دیا۔ جس کے اختتام پر منصور نے رباب کو اپنے 2 ووٹ دینے کی پیشکش کی، لیکن صرف ایک شرط پر، پہلی میری بات سنو اور یہی سے کہانی سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ اس کے ساتھ ہسپتال میں فوری طور پر پولیس بلانے کا حکم دیا جاتا ہے، جس سے لگتا ہے کہ کوئی بڑا حملہ، تصادم یا جان لیوا واقعہ ہونے والا ہے۔ زندگی بہت مشکل ہو گئی ہے، دشمن بھی ہیں اور وفادار بھی۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اب کسی پر بھی اعتماد کرنا آسان نہیں رہا اور ہر کردار کسی نہ کسی آزمائش سے گزرنے والا ہے۔ کیا منصور واقعہ خطرناک ہو چکا ہے یا پھر اس سے کسی سازش میں پھنسایا جا رہا ہے؟ ہسپتال میں آخر کیا ہونے والا ہے کہ پولیس کو فوراً طلب کرنا پڑ گیا؟ کیا رباب دل کے سنے گی یا سیاست کی؟ اور کیا وزیر اعلیٰ کے انتخاب سے پہلے ایک نئی خود ریز جنگ شروع ہونے والی ہے؟ ان تمام سوالوں کے جواب ملیں گے ڈرامہ سیریل لیڈر کی اگلی قسط میں۔ اگر آپ کو ایک ایسی ڈرامہ اپڈیٹس، ریکیپس اور پرومو انالیسز پسند ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ واقعی ویلن بن چکا ہے یا وہ اب بھی انصاف کی جنگ لڑ رہا ہے؟ رباب کے سامنے محبت کا اعتراف، وزیر اعلیٰ کی کرسی کے لیے اربوں کا کھیل، اور اب ایک ایسا حملہ جس نے ہسپتال تک کو پولیس کے اثار میں لا دیا۔ اگر اگلی قسط میں ہونے کیا وعدہ ہے؟ آج ہم بات کریں گے ڈرامہ سیریل لیڈر کی تازہ ترین قسط اور اگلی قسط کی دھماکہ خیز پرومو کی۔ گزشتہ قسط میں سیاست اپنے خطرناک ترین مرحلے میں داخل ہوگی، وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے لیے کروڑوں روپے کی بوریاں لگی، وزارتوں کی پیشکش ہوئی اور ہر ووٹ کی قیمت آسمان کو چھونے لگی۔ ادھر منصور نے رباب سے خفیہ ملاقات کر کے اپنی پوری حقیقت بیان کی۔ اس نے کہا کہ اسے اغوا کیا گیا، اس کے والد اور بہن کو قتل کیا گیا اور وہ صرف آغا سے انصاف اور انتقام چاہتا ہے۔ سب سے جذباتی لمحہ وہ تھا جب منصور نے رباب سے کہا کہ وہ آج بھی اس سے محبت کرتا ہے، لیکن رباب نے صاف الفاظ میں جواب دیا کہ اگر منصور نے آقا کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو وہ خود اس کے سامنے کھڑی ہوگی۔ دوسری طرف سیاسی سازشیں مزید گہری ہوگی، فسادات بھڑکانے کے منصوبے بنائے گئے تاکہ اقتدار کا کھیل اپنے حق میں موڑا جا سکے، جبکہ پارٹی الیکشن میں رباب کی حمایت یافتہ امیدوار کی کامیابی نے مخالفین کو بڑا دھچکا دیا۔ جس کے اختتام پر منصور نے رباب کو اپنے 2 ووٹ دینے کی پیشکش کی، لیکن صرف ایک شرط پر، پہلی میری بات سنو اور یہی سے کہانی سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ اس کے ساتھ ہسپتال میں فوری طور پر پولیس بلانے کا حکم دیا جاتا ہے، جس سے لگتا ہے کہ کوئی بڑا حملہ، تصادم یا جان لیوا واقعہ ہونے والا ہے۔ زندگی بہت مشکل ہو گئی ہے، دشمن بھی ہیں اور وفادار بھی۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اب کسی پر بھی اعتماد کرنا آسان نہیں رہا اور ہر کردار کسی نہ کسی آزمائش سے گزرنے والا ہے۔
क्या मंसूर वाकया खतरनाक हो चुका है या फिर इससे किसी साजिश में फंसाया जा रहा है? अस्पताल में आखिर क्या होने वाला है कि पुलिस को फौरन तलब करना पड़ गया? क्या रुबाब दिल के सुनेगी या सियासत की? और क्या वजीर आला के इंतखाब से पहले एक नई खुद रेत जंग शुरू होने वाली है? इन तमाम सवालों के जवाब मिलेंगे ड्रामा सीरियल लीडर की अगली किस्त में। अगर आपको एक ऐसी ड्रामा अपडेट्स, रिकैप्स और प्रोमो एनालिसिस पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर नई अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। वाकई विलन बन चुका है या वो अब भी इंसाफ की जंग लड़ रहा है? रुबाब के सामने मोहब्बत का एतराफ, वजीर आला की कुर्सी के लिए अरबों का खेल और अब एक ऐसा हमला जिसने अस्पताल तक को पुलिस के असार में ला दिया। अगर अगली किस्त में होने क्या वाला है, आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल लीडर की ताज़ा तरीन किस्त और अगली किस्त की धमाकाखेज प्रोमो की। गुज़श्ता किस्त में सियासत अपने खतरनाक तरीन मामले में दाखिल होगी। वज़ीर आला के इंतखाब के लिए करोड़ों रुपए की बोरियां लगी, वजारतों की पेशकश हुई और हर वोट की कीमत आसमान को छूने लगी। इधर मंसूर ने रुबाब से खुफिया मुलाकात करके अपनी पूरी हकीकत बयान की। उसने कहा कि उसे अगवा किया गया, उसके वालिद और बहन को कत्ल किया गया और वो सिर्फ आगा से इंसाफ और इंतकाम चाहता है। सबसे जज्बाती लम्हा वो था जब मंसूर ने रुबाब से कहा कि वो आज भी उससे मोहब्बत करता है, लेकिन रुबाब ने साफ अल्फाज में जवाब दिया कि अगर मंसूर ने आगा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो वो खुद उसके सामने खड़ी होगी। दूसरी तरफ सियासी साजिशें मजीद गहरी हो गई, फसादात भड़काने के मंसूबे बनाए गए ताकि इक़्तिदार का खेल अपने हक में मोड़ा जा सके। जबकि पार्टी इलेक्शन में रुबाब की हमायत याफ्ता उम्मीदवार की कामयाबी ने मुखालफिन को बड़ा धचका दिया, जिसके इख्तिताम पर मंसूर ने रुबाब को अपने 2 वोट देने की पेशकश की, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर, पहली मेरी बात सुनो और यही से कहानी से भी ज्यादा खतरनाक है। इसके साथ अस्पताल में फौरी तौर पर पुलिस बुलाने का हुक्म दिया जाता है, जिससे लगता है कि कोई बड़ा हमला, तसादुम या जानलेवा वाकया होने वाला है। जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई है, दुश्मन भी हैं और वफादार भी। इससे अंदाजा होता है कि अब किसी पर भी एतमाद करना आसान नहीं रहा और हर किरदार किसी न किसी आजमाइश से गुजरने वाला है। क्या मंसूर वाकया खतरनाक हो चुका है या फिर इससे किसी साजिश में फंसाया जा रहा है? अस्पताल में आखिर क्या होने वाला है कि पुलिस को फौरन तलब करना पड़ गया? क्या रुबाब दिल के सुनेगी या सियासत की? और क्या वजीर आला के इंतखाब से पहले एक नई खुद रेत जंग शुरू होने वाली है? इन तमाम सवालों के जवाब मिलेंगे ड्रामा सीरियल लीडर की अगली किस्त में। अगर आपको एक ऐसी ड्रामा अपडेट्स, रिकैप्स और प्रोमो एनालिसिस पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर नई अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे।